आदाब नाजरीन, मैं रियाज चौधरी, आप देख रहे हैं द एक्सेस पॉइंट। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीनियर जर्नलिस्ट जनाब उमर मलिक साहब। इनकी अगर बात करें कोविड-19 में तो बड़ी अच्छी कारकर्दगी देखने को मिली, और ग्राउंड्स के ऊपर अगर बात करें तो इनका बड़ा अच्छा काम रहा और लोगों के साथ जो है घर घर में पहुंच के रिलीफ जो है वो घरों में पहुंचाई। और कोविड में जिस तरह की जो महामारी चली, इसमें लोग बड़े परेशान हो गए, और गरीब घरों में अगर बात करें तो इनका घर घर पहुंच के जो है लोगों तक जो है वो पहुंच के इन्होंने गरीबों की हौसला अफजाई भी की और जो रिलीफ है वो भी घर घर में पहुंचाई। उमर जी, द एक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। उमर साहब, आपका कोविड-19 की बात करें तो बड़ा अच्छा कदम रहा, लेकिन आप बात करें जम्मू कश्मीर के हालात की तो जम्मू कश्मीर के हालात जो है बड़ी 370 हटने के बाद जो अब डिटेंशन है पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से वो हटाई गई, तो अब उसको लेके बड़ी सियासत जो है वो जम्मू वर्सेस कश्मीर जो है वो गरमाई हुई है। तो आप से सवाल है कि जो गुपकार अलायंस बना है, इसके ऊपर जम्मू प्रोविंस में या राजौरी पुंछ की इलाके की बात करें तो इसमें किस तरह के जो है असरात देखने को मिलेंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गुपकार अलायंस जो है वो एक इस वक्त जो प्रेजेंट हमारा जो इस वक्त दौर चल रहा है, इसमें बड़ा एक इसकी ज़रूरत थी इसकी गुपकार अलायंस की, क्योंकि ये होना चाहिए था। क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से एक तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो है वो काफ़ी तो हर जगह जो है पाबंदी उस पर लगी हुई थी जम्मू कश्मीर के अंदर। तो एक तो इस अलायंस से ये रहेगा कि कम से कम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होंगी और लोगों की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिक्स के अंदर होगी। दूसरा ये है कि गुपकार अलायंस मेरे ख्याल से किसी को तो इससे एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एनडीए हिंदुस्तान में हो सकता है, यूपीए हिंदुस्तान में हो सकता है, थर्ड फ्रंट हिंदुस्तान में हो सकता है, तो फिर जम्मू कश्मीर की मफाद के लिए, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए गुपकार अलायंस क्यों नहीं हो सकता। एक चीज़ तो ये, हाँ इतना ज़रूर है कि अलायंस जो है, जो भी अलायंस हो, जैसे गुपकार अलायंस अगर हुआ है तो इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, इसमें आवाम को तरजीह दी जानी चाहिए। आवाम के जो इश्यूज़ हैं, जो हमारे बेसिक जो हमारे फंडामेंटल्स हैं, उसको तरजीह दी जानी चाहिए। हमारी जो मंशा है उसकी जो है तर्जमानी होनी चाहिए, और लोगों के जो मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं, वो हल होने चाहिए। गुपकार अलायंस के बाद अगर हम बात करें जम्मू की, तो जैसे आपने भी कहा कि जम्मू वर्सेस कश्मीर, तो जम्मू वर्सेस कश्मीर वही लोग करते हैं जिनको अपने मुल्क से प्यार नहीं है, जो हर वक्त टेंशन क्रिएट करते हैं, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कभी गुजर पहाड़ी के नाम पर, कभी ब्राह्मण महाजन के नाम पर। तो ये ऐसे लोग जो हैं ये सदियों से चले आए हैं और सदियों तक रहेंगे। इन लोगों का काम ही हमेशा से यही रहा है कि वो दो तबका को जो है वो आपस में लड़ाते हैं और खुद अपनी जो है कुर्सी को महफूज रखते हैं। उमर साहब, जैसे कि जम्मू वर्सेस जो कश्मीर है, ये टक्कर तो लगी है, लेकिन अब इसके ऊपर बात करें तो राजौरी पुंछ में इसका कितना बड़ा असर रहेगा? देखिए, राजौरी पुंछ का हमेशा से मैं आपको बताऊं कि राजौरी पुंछ कल्चर के हिस्सा, जो कल्चर अगर हम देखें, जो राजौरी पुंछ का कल्चर जो है वो दोनों से डिफरेंट है। कश्मीर वैली हो चाहे जम्मू डिस्ट्रिक्ट हो, क्योंकि मैं जम्मू रीजन नहीं कहता हूँ कभी भी, क्योंकि जम्मू रीजन को मैं तब कहूँगा अगर कोई ऐसा लीडर यहाँ पे हो जिसके पास मैंडेट हो पूरे जम्मू रीजन की बात करने की। तो वैसा लीडर जम्मू रीजन में कोई भी नहीं है जिसके पास पूरी 10 की 10 डिस्ट्रिक्ट्स का मैंडेट हो। तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के साथ भी हमारा जो है वो कल्चर जो है मैच नहीं खाता, और कश्मीर के साथ भी नहीं खाता। हमारा कल्चर बड़ा डिफरेंट है, और हमारे अपने भी बड़े इश्यूज़ रहते हैं कश्मीर और जम्मू के अलावा। क्योंकि हमेशा जम्मू वाले कहते हैं जी कश्मीर जो भी फंड्स आते हैं सेंटर से वो कश्मीर जाते हैं। तो मेरा बहसीयत खिताब पीर पंजाल का बाशिंदा होने के नाते मैं ये कहता हूँ कि जो भी फंड्स हमारे आते हैं, हमारे लिए आते हैं, राजौरी पुंछ के लिए आते हैं, वो जम्मू वाले खाते हैं। आप देखिए, जम्मू में फ्लाईओवर जम्मू में है, 4 लाइन जम्मू में है, बेहतरीन आपको जो है वो लेन ड्रेन जो है वो आपको जम्मू में मिलेगी, बेहतरीन बिजली का निज़ाम आपको जम्मू में मिलेगा। राजौरी पुंछ में क्या दिया आप लोगों ने? यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो सिंगल ब्रिजेस भी नहीं है। आप हमारी राजौरी सिटी की बात करें, जो हेडक्वार्टर है हमारा इस राजौरी डिस्ट्रिक्ट का, आप उसकी बात करें, एक सिंगल ब्रिज है जिसपे सारी गाड़ियों का लोड पड़ा है, ट्रैफिक का लोड पड़ा है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे तो यहाँ पे जमिंग रहती है। हमारे हक को जम्मू वालों ने खाया। हम ना जम्मू के साथ हैं और ना हम जम्मू के साथ ऐसे रहेंगे। हाँ, अगर जम्मू के लोग राजौरी पुंछ की बात करते हैं, हम जम्मू के साथ हैं। अगर जम्मू के लोग खिता पीर चनाब की बात करते हैं, हम जम्मू के साथ हैं। लेकिन जम्मू के लोग जब भी उठते हैं वो जम्मू रीजन की बात जरूर करते हैं, लेकिन उनकी वो अटेंशन जो होती है वो खाली जम्मू डिस्ट्रिक्ट तक होती है।
اب اگر بات کریں سرکار کی طرف سے، مرکزی سرکار کی طرف سے، جموں کشمیر سرکار کی طرف سے اب جو ہے ڈی ڈی سی الیکشن آ چکے ہیں ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کے، تو اگر اس سے پہلے پنچایت کو پاور دینے کی بات کریں، مرکزی سرکار کا بھی یہ ایک مینیفیسٹو میں تھا کہ پنچایتی جو لوگ ہیں ان کو پاور دی جائے، لیکن ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کے جو الیکشن کروا کے کس طرح سے جو ہے پنچایت کے اوپر کس طرح کے اثرات پڑ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو میں سیدھا سیدھا کہوں گا کہ یہ ایک لالی پاپ دینے والی بات ہے. جب پنچایت کے الیکشن کروانے تھے، انہوں نے سرپنچز کے الیکشن کروانے تھے، اس وقت کہا گیا جی کہ ہم پنچایتوں کو جو ہے وہ پورے اختیارات دیں گے، جو بھی امینڈمنٹ ہے پنچایت ایکٹ میں وہ ہم کریں گے، اور اس کے بعد پنچایتوں کو ہم فعال کریں گے، ان کو پوری طریقے سے مضبوط بنائیں گے پنچایتوں کو. تو وہ گورنمنٹ کا تھا مقصد اس میں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں حصہ لیں. لوگوں نے حصہ لیا، الیکشن لڑا، پنچایتیں بنی. اس کے بعد گورنمنٹ نے کہا جی کہ اب بی ڈی سی کے الیکشن ہوں گے. ٹھیک ہے، چیئرمین جو ہوگا اس کو پاورفل بنایا جائے گا، وہ اپنے بلاک کے اندر پاورفل ہوگا، سرپنچز اس کے ممبر ہوں گے، سب کچھ ہوگا. ایک خواب اس وقت دکھایا گیا، کروائے بی ڈی سی کے الیکشن. تو وہ بی ڈی سی کے الیکشن تو وہیں پہ رہے. بی ڈی سی کے چیئرمینس کو تو پاور ملی نہیں، سرپنچز کو تو پاور ملی نہیں. اب انہوں نے جو ہے ایک امینڈمنٹ کر کے انہوں نے جو ہے ایک نئی پکچر سامنے لائی ہے کہ اب ہم ڈی ڈی سی کے الیکشن کروانے جا رہے ہیں، ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسلز کے. اور اس میں کیا ہوگا کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر 14 کونسلز بنائی جائیں گی. 14 کونسلز کے مطلب ہوگا کہ 14 نئے ممبر جو ہے وہ الیکشن کانٹیسٹ کریں گے، اور وہ 14 کونسلز کے جو ممبر ہوں گے وہ بعد میں اپنا ایک چیئرمین ڈسٹرکٹ کا چنیں گے. اب یہ ایک نئی ایک چیز انہوں نے سامنے کری ہے. اب اس کی وجہ سے میں آپ کو بتاؤں، جو یہ 14 کونسلر جو بنیں گے اپنے ڈسٹرکٹ کونسل کے، اب یہ لوگ جو ہیں بی ڈی سی کو ہیڈ کریں گے، یہ لوگ جو ہیں اب سرپنچز کو ہیڈ کریں گے. جبکہ کل تک گورنمنٹ کا تھا کہ سرپنچز جو ہے وہ خود مختار ہوگا، اپنی پنچایت کے تمام تر فیصلے لینے کے اس کو جو ہے پوری طریقے سے چھوڑ دی جائے گی، ڈیسیژن میکر اس کو بنایا جائے گا. بی ڈی سی کے لیے بھی یہی کہا گیا. آج بعد میں سرپنچز کے اوپر، بی ڈی سی کے اوپر انہوں نے کونسلر بٹھا دیا آ کر. کیا پنچایت کو سیاست سے باہر رکھنا چاہیے؟ بالکل. اگر گورنمنٹ کہتی ہے ایک طرف کہ ہم جو ہیں وہ رورل ایریا کو جو ہے زیادہ سے زیادہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ پالیٹکس کو انوالو مت کرو اس میں. آپ کیوں پالیٹکس کو انوالو کر رہے ہو؟ آپ کیوں سیاست کر رہے ہو ایسے؟ کبھی آپ سرپنچز کے نام پر آپ سیاست کر رہے ہو، کبھی بی ڈی سی. اب آپ نے ایک نیا شروع کر دیا، ڈی ڈی سی کا الیکشن کروا رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے، کروائیں. آپ ڈی ڈی سی کے الیکشن آپ نے کروانے ہیں کیونکہ آپ کو تو کوئی روک نہیں سکتا، کروائیں. لیکن آپ اس انداز سے کروائیں جس انداز سے آپ نے شروع سے کہا تھا، سٹارٹنگ سے کہا تھا کہ جو بی ڈی سی کے چیئرمین ہوں گے وہ انہی میں سے ایک جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کا چیئرمین چنا جائے گا. انہی میں سے جو وہی لوگ جو ہیں بی ڈی سی کے جو ممبر جو ہیں کونسل جو چیئرمین ہیں وہی ڈسٹرکٹ بورڈ کے جو ہے وہ ممبر ہوں گے. آج آپ نے تو امینڈمنٹ کر کے تو سارا نقشہ ہی چینج کر دیا. یہ تو لوگوں کے ساتھ آپ کھلواڑ کر رہے ہیں، رورل ایریا کے ساتھ آپ کھلواڑ کر رہے ہیں، آپ جموں کشمیر کی عوام کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. یہ کھلواڑ مت کریں. خدارا آپ ڈیسیژن ایسا لیں جو جموں کشمیر کی عوام کے حق میں ہو. ڈیسیژن وہ لیں جس سے جموں کشمیر کی عوام کا جو ہے وہ خواب پورا ہو سکے، جموں کشمیر کی عوام کے ایشوز جو ہیں وہ حل ہو سکیں. یہاں کا جو ایک دیہاتی جو ہے، ایک پہاڑی جو ہے، جو دور دراز پہاڑ سے چل کر شہر کی طرف آتا ہے، اس کے لیے سوچیں آپ. جو بارڈر پر رہتا ہے اس کے لیے سوچیں آپ. آپ تو یہ اپنی پالیٹکس کرنے کے لیے جموں کشمیر کو جو ہے آپ ایک نیا ایک نقشہ دے رہے ہیں جو تباہی کی طرف جا رہا ہے. راجوری کی بات کریں، آپ کا راجوری سے تعلق ہے تو جرنلزم بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں آپ یہاں سے، تو وقتاً فوقتاً جو ہے لوگوں کے گریونس جو ہے وہ اٹھاتے رہتے ہیں. تو راجوری میں ڈیولپمنٹ کی اگر بات کریں، راجوری میں ڈیولپمنٹ کے بڑے خواب جو ہے لوگوں کی طرف سے وہ دیکھے جا رہے تھے. مرکزی سرکار کے 370 ہٹنے کے بعد لوگوں نے بڑے خواب دیکھے تھے کہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوگی، لیکن کہیں نہ کہیں ایڈمنسٹریشن آج کسی نہ کسی لیول پہ جو وہ مجبور ہے کیونکہ فنڈز جو ہے مرکزی سرکار کی طرف سے نہیں دی جا رہے ہیں. تو اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ جو ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. 370 جب ہٹایا گیا اس وقت پارلیمنٹ کے اندر بڑی سپیچیں 2 گھنٹے کی ہوئی پارلیمنٹ کے اندر کہ جموں کشمیر کو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. جموں کشمیر تو اب کچھ نہیں ہوا. اب آپ نے کوشچن راجوری کا کیا ہے تو راجوری کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ جو پروجیکٹ 2-3 سال پہلے جہاں رکے تھے آج بھی وہیں پہ ہیں. میرے خیال سے 2.5 سے 3 سال ہو چکے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ یہاں پہ سیاسی گورنمنٹ، سیاسی حکومت نہیں ہے. 2-2.5 سال سے جو کام جہاں پہ ہے وہیں پہ رکا ہوا ہے. کوئی ڈیولپمنٹ یہاں نہیں ہو رہی ہے. ہاں وہ ڈیولپمنٹ ضرور ہو رہی ہے جس پہ جو ہے کہیں نہ کہیں آپ کو گورنمنٹ کا اپنا پرسنل بینیفٹ نظر آئے گا. وہاں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. جس کام میں گورنمنٹ کے اپنے کچھ سلیکٹڈ لوگ جڑے ہوں گے وہ کام ضرور ہو رہے ہیں. لیکن جس کام سے عام شخص کو، ایک غریب کو بینیفٹ ہونا ہے
वैसा कोई काम यहाँ नहीं हो रहा है, चाहे वो राजौरी हो, चाहे पुंछ हो, चाहे पूरा जम्मू कश्मीर हो। मेंबर पार्लियामेंट की बात करें, इलेक्शन के बाद जो है वो राजौरी पुंछ में दिखे ही नहीं। राजौरी पुंछ में रेलवे के जो ख्वाब दिखाए गए थे 2021 तक जो है वो रेलवे यहाँ पे पहुंचेगी, लेकिन अभी तक इस तरह के कोई जो है अमकान सामने नहीं आ रहे हैं। तो लोगों का अब क्या कहना है? देखिए, रेलवे प्रोजेक्ट की आप बात करते हो, हमारी रोडें अभी ठीक नहीं है। हमारी जो एक रोड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी एक रोड है जिसके ऊपर पूरे मैं कहूँगा कि पूरे जम्मू कश्मीर का बर्डन भी उस रोड पे है, वो है राजौरी थाना मंडी रोड। पिछले 20-25 साल से उस रोड की मरम्मत तक नहीं हुई। हर साल क्या होता है, मार्च के आसपास 31 मार्च के आसपास ग्रीफ की एक मशीन वहाँ लग जाती है, थोड़ी थोड़ी कहीं पे वो ब्लैक टॉपिंग डालते हैं, खड्डे भरते हैं और अपने बिलिंग निकालते हैं, अपनी पेमेंट करवाकर चले जाते हैं। पिछले 4-5 साल से इस रोड का प्रोजेक्ट बना हुआ है, काम शुरू नहीं हो रहा है। अब की बार हमने सुना है जी कि इस रोड को जो है सैंक्शन मिल गई है, तो अब काम शुरू होने वाला है। अभी भी पिछले 2 महीने से डिले हो रहा है, 2 महीने से काम फिर भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो हमें जो है वो पैदल चलना पड़ता है, वहाँ पे गाड़ी भी नहीं जा सकती है, पैदल चलना पड़ता है और पैदल चलना भी मुश्किल है। रेलवे ख्वाब हमें दिखाए गए, कहाँ आएगी 2021 तक रोड, रेलवे ट्रैक यहाँ पे 2021 तक, तो मैं कहता हूँ ये तो एक साल, इस 2021 में तो हमारा जो टाउन राजौरी का है यही डेवलप नहीं हो पाएगा अभी इस एक साल में, क्योंकि टाउन के अंदर की कम से कम 500 गलियाँ ऐसी हैं जिनकी तबाही हुई है, जिनके ऊपर काम होना बाकी है अभी। ये थे उमर मलिक साहब हमारे साथ जुड़े हुए, सीनियर सहाफ़ी भी हैं यहाँ राजौरी से। और बात करें अगर लोगों की, तो हमेशा इनकी आवाज़ जो है गरीब लोगों के साथ जो है वो शाना बशाना खड़े रहते हैं, लोगों के साथ जितनी मुश्किलात हैं उनके साथ खड़े रहते हैं। अगर बात करें राजौरी पुंछ की, तो राजौरी पुंछ में डेवलपमेंट के जो है वो अभी ख्वाब ही यहाँ पे लोग देख रहे हैं। और दूसरी बात, अगर रेलवे की बात करें तो रेलवे को लेके भाजपा की तरफ से जो ख्वाब दिखाए गए थे वो अभी ग्राउंड्स के ऊपर किसी किस्म के जो है नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो ग्राउंड्स के ऊपर परेशान हैं। इसी के साथ में इजाजत चाहूंगा, आप बने रहिए मजीद खबरों के लिए द एक्सेस पॉइंट के साथ।